Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah kita dapat terima sekali pada hari mulia ni, hari Maulidur Rasul. So semalam kita dah sampai poin 2 pasal selepas wallahi ni kan. Siapa nak boleh recap? Without looking apa wallahi, macam mana nak guna wallahi ni? Demi Allah ni. Kalau kita nampak benda yang kalau benda yang positif yang akan berlaku, kita guna lakad. Kalau tak perlu. Wallahi lakad ra'aituhu fis-suq. Ni sebab kita nampak dia kena lakad. Kalau tak ada ma akaltu syai'an, wallahi ma akaltu syai'an, tidak perlu lakad. Okay, zanantuhu. Ni Rahman, zanantu. Mana je? Ni nombor 3. Nombor 3 dah. Zanantuhu. Mana pointer tak nampak je? Ni merah ni, tak nampak 3. Okay. Nombor 3. Zanantuhu zaftari. Daftari. Zanantuhu daftari. Maksud dia? I thought it to be my notebook. I thought it to be my notebook. Itu who lah it who daftari notebook. Daftari. So the verb zonna takes two objects and both are in the mansub. Example, ajawu jamilun. The weather is fine. Becomes azunnul jawa jamilan. Apa maksud dia? Azunnu azunnu. Jauh jamin. Jauh tu weather kan. Jamil tu fine. Jauh jamin. Azunnu the weather is fine. I thought. Sesungguhnya. I thought. Oh, I thought. I think. Sebab dia present tense. I think the weather is fine. So tengok Zonna ni. Fi'il zonna, madhi dia zonna untuk huwa. Dia ada 2 maf'ul lebih Ada 2 maf'ul lebih. Contohnya who pertama, daftari yang kedua So who is first maf'ul lebih. Daftari, my notebook is the second maf'ul lebih So yang ni nak tunjukkanlah kalau contoh lain macam mana zonna ada 2 maf'ul lebih kan. Jauh jamilun, the weather is fine. Bila letak azunnu then this one becomes mansub sebab dia maf'ul lebih lah Azunnu al-jawa jamilan. I think the weather is fine. Ini zonan tu I thought lah sebab ni madhi Dan zonan jadikan untuk saya jadi zonan tu Ditukar nun ni jadi 2 nun Zonan tu. Zonanta. Zonantum semua So becomes tu. Bila mudhari' dia jadi kalau ana azunnu. Kalau huwa yazunnu. Ada soalan tak? So some verb Tak berapa faham maksud dia it takes 2 object tu. Some verbs ada 2 objek. Faham tak? Macam some verbs ada 1 je objek. Most verbs ada 1 objek je. Tapi yang ni some verbs ada 2 objek.
So zonna is one of the verb that has two objects. Ada dua maf'ul bih lah. Oh, Ya. that means the macam weather is one object. Jamilan. Fine. Ah, Jamilan is another object. okay, okay. Maf'ulun bih. Okay. Tapi Quite confusing really. The weather is fine. Fine itu bukan cantik lah, bagus. the weather. The weather is fine. Without the azunu, kalau the weather jauh jamilan tu dia jadi apa? Dia jadi maf'ulun bih. Okay. Sebenarnya dia lah. Betul juga lah, dia macam jamilan ni is Dia describe the weather. Jamil jauh is weather. Mubtada Jamilan tu describe the weather kan. Ni khabar dia lah, khabar dia. Khabar to the jauh. So the weather is fine. The cuaca cantik. Tapi yang ni literally bukanlah maf'ul bih kan, because kita boleh kata jamilan ini sebagai kaifa jauh jamil. So yang ni boleh describe as hal. Ya. Bagi saya more like hal lah ya. Azunnu al-jawwa jamilan. I think the weather is fine or beautiful. Jamilan is bagi saya, kalau i'rab dia ini sebagai hal, bukannya sebagai maf'ul bih lah. Tapi yang ni memang dua objek ya. Contoh ni tak kena lah. Bagi saya contoh ni tak kena ya. Yang ni memang dua objek. Who nya daftari pun second object. Second maf'ul. My book. So this who is the first maf'ul bih. Daftari is second maf'ul bih. Tapi contoh ni tak kena sangat lah. Jamilah ni semua like you said lah. Bagi saya hal tu jauh. Bukan hal, tamyiz. Tamyiz to the weather, menerangkan cuaca tu. Bagaimanakah cuaca tu? Cantik kan? Ini pun hal. Bukan hal, tamyiz. Menerangkan pasal pintu tu tutup ya. Okay, tapi the point is zona ni memang ada dua, yang akan mengambil dua objek ya. Tapi this example ni tak berkena sangatlah. Sebab dia nampak mansub, dia consider as maf'ul bih, but it's not actually maf'ul bih lah. Tapi yang zonantuhu daftari ni, I thought the meaning should be I thought it is my notebook. I thought it is my notebook lah. Okay, I thought it is to be. Salah tu. I thought it is my notebook lah. Sepatutnya I thought it is my notebook. But it is my notebook. Yeah. Yang who tu refer ke siapa Azun? Buku lah, daftar tu yang kan kalau ikut so dua kali. Tak mula kalau ikut jalan cerita tu daftar yang ni kan. Maknanya dia sebut notebook dua kali. Tak. Daftar tu refer ke daftar. Who tu refer ke daftar. Itu dan dia ingat daftar tu dia punya. Dia sebut notebook dua kali. Tak, sebab dia sebut daftari my notebook lah. I thought zonantu who yaudu referring kepada daftar. Kalau ikut jalan cerita ni, mana jalan cerita dia?
Kita dah baca ke dalam ni? Tiap. Lesson berapa? 7. Ni 7 ke ni? Ini exercise for lesson 7. Dapat. Ya. Ya. Mana? Nampak tak? Pernah saya ingat benda tu. Dalam teks lah, teks dia baca dulu. Dia kata, dia tanya dengan kawan dia lah, apa nama? Tanya, is this your notebook kan? Sebab tu kata, oh, dia kata, saya ingat zanantuhu daftari. Lepas tu saya hampir tulis nama saya atas buku tu, atas daftar tu. Ya ada juga. Cerita tu lah. That is the, sebab who tu referring kepada daftar tu lah. Sebab dia tanya, is this your notebook? Hal haza daftaruk zanantuhu daftari wa nama wakitu, kata apa tengoklah, wakitu an aktubu ismi alaihi. Something like that lah, dia punya jalan cerita dia. Okay, sebab tu nak menunjukkan zonna ni mengambil dua objek ya. Who dengan daftari dah. Daftari. Tak jumpa pula tu. Kalau siapa jumpa tu, it's inside that one. Okay. Yeah, so who is referring kepada daftar. Daftari my notebook lah ya. Buku benda lain lah ya. Who ni referring ke notebook lain ya. Who ni is referring to the notebook which is a different notebook. And dia ingat zanantuhu, I thought it was my notebook ya. Okay, ada soalan Tapi lah, yang ni contoh ni bagi saya tak kena lah ya, tak kena yang menunjukkan this one is the maf'ul bih kedua. Bagi saya this is tamyiz ya. Okay, Dok, baca yang second one, Dok. Ya. Baca yang kedua. Al-babu muklakun. The door is closed. So kalau dia pakai azunnu, azunnul baba muklakan. Dia kena mansub sebab dia tamyiz. Yang kedua, the door is closed. So jadi I thought the door is closed. Yes, I think. The door to be closed lah tak? It's closed. It's closed. Okay. Yang nombor 2 satu lagi, imtihan tu. Al-imtihan. Al-imtihan.
Nu Ba'idun. baidan. Ba'idun. Baidun. Baid jauh. The examination is far. Azunnul imtihana baidan. So I think the examination is far. Mean apa, lama lagi Lama lagi lah ya. Okay. Salma? Anta tabibun. You are a doctor. Azunnuka tabiban. I think you are a doctor. So yang ni nampak macam dua maf'ul. Macam tadi atas tu Ini nampak macam dua maf'ul lebih kan? Ni nampak. Ka dengan tabiban ya. Awak tabiban. Ada tak dia macam apa? Nak tu. Nak tu sifat kan. Nak tu sifat. Dia tak sifat. Yang ni pun boleh juga kan, di satu lagi tu apa? Badal. Badal ganti something. Dia badal pun boleh lah. Badal is not replacing something. Yang represent awak lah. Awak doktor, tak payah apa? I think you. Tak boleh. Ya, dia kena itulah dia nak kata Suhal lah ni. Tamyiz. Nak kata tamyiz pun boleh juga lah kan. Siapa awak? What is you kan? Tamyiz katanya maza. Oh, tiap. Kalau tamyiz is maza. Kalau hal kaifa. So yang ni kalau kita ikutkan ni dia kaifa ke maza? Al-babu kaifa ke maza? Bagi saya kaifa kan. How is the door? Muglakan. So to me this is hal. Yeah? Describing the door. How is the door? It's closed. So this is hal. Sorry. Kalau tamyiz apa ya? Maza. Macam 11 apa kan? 11 apa? 11 bintang. Ra'aitu hada asyara kaukaban kan? Surah Al-Yusuf kan? I saw 11 stars kan? 11 what? 11 stars. So kaukaban tu is tamyiz. Tapi yang ni bukannya maza. This is kaifa kan. So it's more like hal. This is hal. Tapi kalau azunnuka tabiban, I think you are a doctor. So a doctor. Dia tak boleh jadi nak tu because nak tu is always dia ikut man'ud lah kan. Kalau dia sebab dia ka ni spesifik, bukannya ni nakirah ya. This is nakirah. So azunnuka tabiban. What are you? What are you ataupun how are you? Tak boleh how kan. So this one may be tamyiz ya. This one can be tamyiz. They're more describing. Dia more describing ya. So this is tamyiz. Tapi ini tak. This one memang betul lah. I thought you are a doctor. I thought you are a doctor. I think you are a doctor. You are a doctor. I think ya. Sebab azunnu mudhari', fi'il mudhari'. Okay?
Ada lagi? We Yang- can also say al-jawa jamilun, Al-jawu jamilun. al-jawu jamilun, Hmm. azunnu annal jawa jamilun. I Kalau think. pakai an. Dia pakai an. Bila pakai an, yang ni jadi isim anna, ini jadi khabar anna. Sebab tu jadi Anna. terjadi marfu' balik. I think that the weather is beautiful. Yang ni I think that the weather is beautiful. Yang ni I think the weather is beautiful. Ini I think that the weather is beautiful. Yang ni di isim anna which is marfu' mansub, and then jamilun is the khabar anna, ya. And then anna jawal jamilun ini considered as the object to azunnu lah, ya. This sentence ni. Itu apalah. Dia punya Arab tu tak perlu. Okeylah, tak apa, okey. Susah nak ingat. Susah nak ingat, tapi but you can say bila pakai azunnu kena ingatlah, ya, ingat walaupun Dua objek. dia dua-dua mansub, ya. Dua masuk. Satu ni bukan objek sebenarnya, ya. It's not again object. So bila ada azunnu ataupun zanna, apa zannan tu ataupun zannanna whatever, dia mesti ada mesti dua mansub lah, ya, dua mansub. Selalunya zanna ni ada ambil dua maf'ul bih. Macam ni lah, hu dengan daftari, ya. So this is two object. Tapi contoh yang lain ni tak nampak sangat lah objek. Second one tak nampak objek lah. Tapi yang pentingnya dua-dua mesti mansub, ya. Tanda fathah. Ya. Bila tukar daripada isim dia jumlah ismiyah, letak fi'il, so this one becomes, dua becomes mubtada, khabar dia becomes mansub, ya. Okay. Itu yang nak ingatkan. Mafhum atau masih pening kepala lagi? Sebab contoh ni tak berkena lah. Sebab dia nak terangkan zona memang dua objek. Kita jarang guna benda ni tak? Yes. Dan ni maksud dia macam ni. I think ni affirmative dia ke ataupun dia agak-agak je ni? Agak-agak. Dia agak. Oh, bukan dia zona ada dua makna. Satu sure, satu lagi agak-agak, ya. Ni not sure. Ni not sure lah. I think. Oh, I thought dia ada affirmative. Dia tak. Yang ni maksud dia I think. Agak-agak. Tapi kalau macam ni, azunnu al-jawa jamilan. I think the weather, maksud dia kalau I think ni menunjukkan benda tu in the future lah, ya. Bukan yang kita tak tahu benda tu, the weather. Habis sini the weather is fine. Ini menunjukkan statement. Itulah. This is a statement sebenarnya. This is a statement, kan. Al-jawu jamilun. Azunnu al-jawa jamilan menunjukkan I think the weather will be fine lah. Sebab kita tak tahu lagi benda tu is fine or not, kan. Yeah. To me it's more correct to translate I think the weather will be fine, because dia tak tahu. Kalau dia dah tahu, dah tahu weather is fine, tak payah I think lagi dah, ya. Jauh jamilo tu, kan. Macam the door is closed tu, dia tahu dah, dia nampak dah. Mungkin dia nampak pintu tutup tapi tak kunci. Mungkin tak dia kunci. Muglak ni can means lock, ya. Dia nampak pintu tutup tapi I think the door is locked.
lock. Maksudnya mungkin tutup tapi tak kunci. Yang ni more like the door is locked lah. Berlakan. Bagi saya kena kata why want to use azunnu. Kita nampak pintu tu tutup tapi sebenarnya dia tak tutup tapi dia tak berkunci. Dia tak pasti lagi ni. Tak pastilah. As and Google Translate bagi azunu dia bagi as I suspect. Suspect lah, I think. Suspect lah, sama lah. Okay. Dia agak-agak suspect. Tapi macam ni, yang ni pun dia pun tak sure imtihan jauh, dekat atau jauh, lama lagi. Azunnu imtihana ba'idan. Yang itu dia I think tu tapi dia I suspect. Ya. The exam is I think lama dia punya dah minggu depan. Okey. Dia dekat dia. Jadi kau besok ya. Kalau yang tu kena zonan tu bukannya I think sebab zonan tu. I thought tidak I thought. Ni semua present tense ni. Dia tak tahu lagi jauh ke dekat, so dia kata azunnu. Okay. Okay lah. Tapi the point here, take home point dia, zona ada dua objek ya. Which is sure that this one ke atas ni. This one is memang tunjuk correctly lah, ada dua objek ya. Yang ni first one is the object. Yang ni second one banyakkan macam yang ni macam hal ya. Yang ni pun saya tak sure nak kata apa. How? Kaifa anta? Bagaimanakah keadaan awak? Tak sure yang ni. Okay. Alright. Okay, nombor 4. Jeraman. Ijlis haitsu tasha'u. Sit where you wish. Okay. Haitsu wherever you wish ataupun where. Sit fi'il Aisun tu where? Where. Tadi di mana saja. Duduklah di mana saja awak suka ya. Sit where you wish. Tasa'u where you wish. Tasa'u tu lah. You wish lah. You wish. Kalau kepada muannas macam kata ini pada anta. Kalau anti. Pada? Anti. Ini anta. Ijlis kita cakap pada seorang lelaki lah. Kita cakap pada fi'il amar. Cakap ada cakap sama perempuan. Anti is apa ni? Ijlis jadi is ijri. Ijlisi Ijlisi, yes. Ijlisi. Ijlisi haitsu tasha'u. Tasha'u. Okay. Tasha'u dia Bukan kata sya'u untuk anta. Kalau untuk jadi tasina. Anti kan? Jadi anti apa? Tasha'u. Tasi. Bukan tashi. Bukan tashi. Tasa. Tasya apa? Tasya ina. Tasya ina ya. Ijlisi haitsu tasya ina. Haitsu
tasyaina. Ijlisi haisu tasyaina. Dia punya madhi apa dia madhi dia? Ijlis. Tak. Tasyaina madhi apa dia? Sya'i. Syaba? Sya'a. Sya'a. Yes, sya'a ya. Madhi dia sya'a. Ijlis madhi dia, fi'il madhi dia apa? Apa ijlisi? Jalasa. Jalasa. So ijlis fi'il madhi jalasa. Kalau you sit, kalau main fi'il madhi apa dia? Apa je? Ni You sit. ni he sat he sat. Kalau you sat apa dia? Awak tengah duduk. Awak telah duduk. Itu madhi. Jalasta. Jalasta ya. Okey. Ada soalan? Okey. Tak ada, kita proceed insya-Allah. Dok. Yeah. Okay, Hamzah. note that number 5. Hamzah. Note that in yaji'u, the hamzah is written after the ya. Because both the ya and hamzah are pronouns. Pronoun is disebut Disebut. Ya. U kan? G. Ya bunyi G lah kan? Ya sebab ada G kan? Ya G. So ya bunyilah. Ya walaupun sukun tapi bunyilah sebab depannya jadi tanda baris ya. Ya G U. But in lam yaji, lam yaji, the hamzah is written above the ya. Here only hamzah is pronounced, and the ya is only a chair for the hamzah. Dia bunyi lam yaji ya. Lam yaji. Ya tak bunyi ya, bunyi hamzah. Yaji. Ya, lam yaji. So kalau ada huruf yang menjadikan jazam fi'il mudhari', hamzah tu mesti tulis atas ya ya. Kalau tidak macam biasalah yaji'u, lam yaji' ni jadi ni. Ataupun taji'u, lam taji'. Yaji apa came? He did not come ya. He did not come. He comes. He comes, he did not come. Ataupun he is coming, yaji'u, he is coming, ataupun he comes, ataupun yang ni lam yaji', he did not come. Past tense ya. Ni kita ada exercise kita lam. Ada. Kita dah buat. Satu dok tak ada kot. Lam ada banyak. Ja'a je. Ja'a, madhi dia ja'a. Jim alif hamzah. Jim alif hamzah. Mana dia? Ja'a ya. Okey. 32 tu. Ada kan? Page 32? No. 61 is it yang ni lam ni kan? Lam yanam, lam yasir. Kalau yaf'alu jadi lam yakul. Kalau taf'alu lam takul. Semua yang lam tu jadi sukun lah ya. Okey.
Okey, nombor 6. Salma. Syafakallahu Hmm. syifaan kamilan. May Allah grant you complete health. Ya, syifaan health kamilan complete ya. Syafaka Allahu. Ini fa'il dia, Allah, semoga Allah menyembuh kamu dengan sembuhan yang sempurna ya. Notice tak dia guna fi'il madhi ya. Walaupun benda ni belum berlaku, tapi dia guna fi'il madhi ya. Baik, fi'il madhi ni maksudnya in the future atau in the present ya. Tapi in this case more in the future lah ya. Syafakallahu. Walaupun fi'il madhi tapi maksud dia ini akan datang lah, semoga Mei apa nama ialah in Dia tak ada pakai baik. tas. Dia tak pakai fi'il mudhari ya, dia guna fi'il madhi. Hanya untuk wishing lah, untuk wishing kita boleh Allah tu kita boleh guna fi'il madhi, tapi maksud dia untuk masa depan ataupun present tense lah ya. May Allah, sebab tu dia selalu berkata semoga ataupun may ya. May Allah grant you give you good health ya, or give you a complete health. Syafaqallahu, sembuhkan ya. Okey. Ada soalan? Kalau tak soalan, nombor 7. La yanbaghi. It is not proper. It is not becoming, not proper, not becoming. It's not appropriate, it's not required. Not required pun boleh kat lah. Tapi dia tengok ayat ya. Makna yang bagi ni tengok ayat. Yes. Contohnya? La yanbaghi lil talibi an taghiba. Yaghiba. It is not proper for a student to be absent. Yeah. So yang ni so ini not proper lah. Maksud di sini not proper ya. Satu lagi. La yanbaghi laka an taqula haza. It is not becoming of you to say this. An taqula haza. It is not acceptable lah for you to say this. Yes. It's not acceptable for you to say this lah ya. Okay. Soalan? Layan bari. Ini untuk lelaki, kalau perempuan layan bari. Perempuan lelaki lah. Tapi masih yang bagi juga ya. Layan bari. Dia tak tukar je. Layan bagi lelaki an. Aku. Tak. Aku juga. Bukan taku, untuk anti. Untuk anti apa? Anti. Antaku. Antakulina. Tak. Taku bukan takulina. Yaku. Kan. Takili. Layan bagi. Kuli. Bukan apa dia? Apa dia? Layam bagi laki an takili. An apa? Takili. Takilina. Tak. Tak ada lah. Taku ya. Taku. Yang taku. Takuli. Takuli. Haza.
La yanbaghi laki an taquli hadza. Taquli nah sepatutnya, tapi sebab ada an, terbuang nun ya. La yanbaghi laki an taquli. Buang nun dia. Hadza. Taquli nah patut anti, tapi sebab ada an, hilangkan buang nun. Di antakuli saja, lam ya, nun terhilangkan, remove the nun. Okay. Dan nah, Apa dia? apa dalam you punya apa tasrif tu ada bagi syafa tak? Syafa tak ada. Tak ada lagi. Belum lagi. Oh, saya tak check lagi lah yang baru ni saya hantar. Belum. Okey, belum. Saya tak buat ada. Mana tengok balik. Tak adalah syafa sebab kita selalu keliru bila orang apa nama? Kita nak ucapkan kan syafaqallah ke syafaqallah. Syafaqi ke? Syafaqi ke? So kalau yang ni syafaqah untuk kamu ya, untuk hantar. Kalau kita cakap dengan orang ramai, syafaqumullahu ya. Syafaqumu untuk antum lah. Kita jumpa students kita yang ramai yang sakit ke hospital tu, kita kata syafaqumullahu syifaan kamilan lah. Kita guna kum ya, syafaqumullah. Jadi guna kum. Dia dengan Allah jadi kumullah ya. Kumullah. Kumu. Patut kum jadi kumullah ya. Syafa mu patut kum kan, tapi sebab ada al tu jadi kumullah. Syifaan. Kalau macam kita dalam grup kan. Kalau dia orang ni sakit, kawan dia sakit ke saudara dia, mak dia sakit tu. Kita kalau dia gaib, kalau dia not present, kita guna third person lah. Third person. Kalau dia perempuan, syafahallahu lah. Kalau dia perempuan, kita guna syafahallah. Syafahallahu. Ya. Kalau dia perempuan, kalau dia tak ada, bukan kat depan kita, kalau dia lelaki, syafahullahu ya. Jadi syafahullah. Ya. Syafahullah. Kalau yang gaib tu lelaki, syafahullah. Kalau ramai, syafahumullah. Kalau ramai perempuan, syafahunnallahu. Hunnallah ya, hunna. Hunnallah. Syafaqillah kalau dia present. Present, anti ya, untuk anti. Dia tu present lah. Untuk awak perempuan. Untuk dia yang gaib lah, third person. Not present lah, not present. Untuk perempuan not present. Okay. InsyaAllah. Okay. Okay, sambung Dok. Yang nombor 8 the word mata comes into groups. So the first group is the IA group. ER. ER. IA. ER. Apa dia? ER? ER group. Whereby mata yamatu. Like nama. Like nama. Nama yanamu. With the mutaharik pronoun, the first radical has kasra in the madi. Mina. Mitna. Mitna. Mitu. Apa maksud dia?
Mitna, mitu apa dia? Mina mitu. Mitna dengan mitu. Mitna nu nahnu kan? We died lah. Ha? We have died. Kami telah mati ya. Yalah, orang mati tak cakap lah tapi maksud dia we have died I died. we have died. Yalah, Mitu I died. I died ya. I have died. Ini Quran. Mitu occurs 9 times. Oh, tak tahu tu. 9 times ya. So kalau nama jadi apa? Kalau kami telah tidur? Kalau kami tidur, jadi kami tidur Bukan. eh Bukan namat sleep. Yalah. Kalau kami telah tidur, we slept. We have slept. We slept. Nimna. Nim. Nimna. Dia kena datang di bawah ya. Nimna. Nim. Nimna. Nimna. Oh, ikut dia punya format tu. Ya. So kalau tapi saya tak faham kenapa ER group lah dua-dua. Ini AA group ni sebenarnya ya. Ni AA group sebenarnya. AA sebab dia A dengan A. Bukan ER ni. A ni salah typo ni. Ma is A, Yamat tu is also A. Group AA apa nama nama ya namu bila jadikan pronoun yang berbunyi kan kita kena letak tanda bawah ya. Jadi ma jadi mit. Na jadi ni ya. Nimna. Nim tu ya. Nim tu. Mit tu jadi sebab dia sepatutnya mit tu kan. Sebab dua ta tu ada dua ta dijadikan syaddah lah ya. Jadi mit tu. Bunyi samalah kan. Mit tu ejaan macam ni ataupun ejaan macam ni sama je bunyi sebab tu dia orang suka pendekkan. Dua ta jadi syaddah mit tu. Okay. And dah sambung ke? Okay. And the group AU. AU. Group mata yamutu. Like qala yaqulu. Oh, mata yamat. Oh, saya heran ini. Kenapa yamat ya? Ada ke yamat? Ini saya tak sure. Kenapa dia guna mata mata ni apa? Mata he died. Mati. Mata tu died. Yang itu he dies lah. He dies. Tapi yamat saya tak sure apa yamat ni. Baru perasan kenapa dia guna is dying. he's dying kan. Tapi kenapa dia guna yamat? Kenapa tak guna yamut? Oh, yamutu. Yang macam biasa dengar. Yamutu ada ni. Ada yamutu yang biasalah. Tapi yamata tu tak pernah dengar. Yamata. Yang ni atas ni. Mana ni? Yang ni first one ni. AA group ni, yang ni. Oh, Yamata. Yamatu. Tak boleh dengar ni. Salah kot. Tapi kenapa dia tunjuk ini? Patutnya Yamutu. Tapi betul lah. Tapi sebab dia sebut mitu tu. Ni mutu mutna. You a moderic pronoun. Betul juga. Radical has dhamma in the madi. In the madi ada dhamma. Okay. So dia jadi mutna. Mutu.
in the Rasa sebut yang Quran, mutu kan. mutu. Tapi betul kat ni. Tapi disebut ni betul lah. Sebab dalam Quran ada mitu. The mitu ada mutu. Mutu pun ada dalam Quran dua kali. But in the mudari only yamutu occurs in the Quran. Tak. Mutu occurs twice ya. Kita mudari tu tak ceritalah yang mutu dalam Quran banyaklah ya. Tapi yang yamatu ni saya tak pernah dia. Pernah ada ke Quran yamatu? Yamatu die. Die. He died. Mana? Saya cek Al-Quran je dalam. Kenapa dia pakai pilih perkataan mata? Sebab nak tunjuk tu, mata tu ada dua. Siapa pun perasan. So, ni Arabic kalimat Al-Quran. Dia kata mata comes into groups. Inilah kan group. Satu dengan Yamata dengan Yamu tu. So nak tengok dalam Quran ada Yamata tu. Kenapa dia Yamata Yamatu Yamutu? Yamutu tu biasalah. Yamutu is normal. Yamata ni saya tak pernah dengar. Dalam Quran tak ada Yamata, tak ada ya. Yamata. Yamu tu ada. Dia nak tunjukkan beza nanti yang kita jumpa mitu dengan tu sebab tu nak jumpa tu je. Asalnya kalau that means mitu tu asalnya Yamatu. Kalau mutu tu asalnya Yamutu. Ya agak je. Betul lah tu. Tapi saya baru realize that. Kalau tengok ni kan, tengok saya type in mimta je ya. Dalam Quran dia keluar mitu, mita. Ni okey. Yang muatalah yumitukum tak okay. Mautikum al-mauta maut tamutunna. Ini tamu kan. Al-mautu amwat wa matu madri mautiha maita fayamut. Okey. Lain. Ini satu lagi kita jumpa sini mitu kan. Mitu banyak kali nampak ada 1, 2. Mitu. Mita 9 times. 9 times. Tapi tak apalah. Nak tengok mutu tu lah. Ada tak mutu? Twice. Betul dia sebut tu. Saya type mutu ya. Dia keluar sama juga. Dia tak keluar. Dia by text. Dia by text, dia tak ikut harakah. Dia tak tengok harakah tu. Betul lah. What is saying is correct. Tapi bila fi'il mudhari' selalu yamut tu kita sebut. Kalau mata mudhari' yamut. It's never yamat. Yeah. It's never yamat. Mitum. Tapi bila sebut mitu maksud dia mudhari' dia yamat lah. Tapi orang tak pernah cakap mudhari' yamat. Tak pernah dengar lah. Always yamut. Dan dictionary pun yamut. Mata yamutu. It's never yamatu. Dan dictionary pun. Ya, saya tengok
saya tukar dictionary ya. Apalah. Saya betul lah malah saya. Arabic ya. Mata ya. Mata yamutu. Mut mautan. Jadi punya ni fi'il mudhari' yamutu, fi'il amr mut. Mata satu lagi, mata yamut, mut sama je. Ni mata lah, ni lain Ini fi'il mata. Ini isim. So dia tak adalah mata jadi yamatu tak ada pun It's always yamut. Tapi interesting lah. Tapi point dia betul. Dia nak menunjukkan bila kalau yamatu dia punya ni dia bersama dengan nama kena jadi mid lah ya. Yanam jadi nim. Yang ni kalau mata jadi yamatu kena jadi mitu lah ataupun mitna kan. Dia tak boleh jadi mut sebab dia punya mudhari' dia yamat. Sama dengan nama ni kan. Tapi kalau mata yamut, kita ikut qala yakul lah. Jadi mutu, mutna. So, yang ni Quran mutu 2 kali je. Tapi in the mudhari' only yamutu occurs. Tak jumpa yamatu ni. Yamatu tak pernah jumpa. Memang tak ada lah dalam Quran. Dan dictionary pun tak refer pada, tapi why it becomes mid to because of this mudhari' lah ya. Pada ikut kaedah nama yanamu. Okay. Try out to absorb that one. Yeah. So boleh ignore lah yamatu tu. Ya boleh ignore, tapi you have to come back in mind kenapa mid to kan? Kenapa bukannya mutu? Because in this so case, dia dah derive daripada yamatu lah. Dia derive from yamatu. Lepas tu mata comes into groups, which is correct. But then when you don't see the word you don't see yamatu dalam yamatu atau yamutu. Yamutu biasalah. This is the one you find anywhere lah in any books. Dalam tulisan dalam Quran pun yamutu. Tapi dalam buku pun kalau baca buku cerita pun semua yamutu. Dan dictionary pun dia kata yamutu. Dia tak sebut yamatu ya. Dalam dictionary pun you find mata yamutu. Dia tak sebut mata yamatu, tak ada pun. Dalam dictionary tadi Al-Ma'ani pun yamut. It's never yamatu. But in the event macam Quran kita jumpa mid to, maksudnya dia punya mudhari' is yamatu. Kalau dia mudhari' yamutu, dia tak boleh jadi mid to. Dia mesti jadi mutu. Okay. Kenapa dah kita orang confused? Kenapa mid to Kenapa mid to padahal dia yamutu kan? Kalau yamutu patut jadi mutu lah. Dan mid to sebab dia mudhari' dia yamatu. Walaupun tak diguna mudhari' dia dalam Quran ataupun elsewhere lah. Mungkin dalam syair mungkin ada kot. Saya tak tahu. Syair mungkin ada. Bila saya tak pernah nampak lah yamatu ni. Bila baca pun Al-Quran memang ni lah yang baca buku. Konteks ni meaning sama je. Mana-mana sama lah. Died. Sama. He died. He died. He dies. He died. He dies. Sama makna dia. Tapi but this form saya tak pernah baca lah. Tak pernah nampak. Except tapi to clarify kenapa mid to ataupun mitna, because dia punya mudhari' is yamatu.
Tapi kita jumpa madhi dia mutna, mutu, that means mudhari dia yamutu. Walaupun ni yamutu, yamatu tak jumpa dalam Quran, tapi mit tu paling banyak sekali jumpa dalam Quran bandingkan mutu ya. Walaupun ni tak jumpa, tapi madhi dia mit tu lagi banyak pada mutu. I died. I died. Ada signifikan tak? Nanti saya tanya kenapa ni. Nanti saya tanya cikgu saya. Interesting lah. Saya pun baru perasan. Pas saya explain in the first group tak teringat apa nak explain ni. Tak nampak lah. Yang ni dah pun nampak. Tak perasan yamat. Kenapa yamat tak? Betul lah. This point is correct lah. Mid to, midna. Baik. Ada soalan? Tak ada kot. Salma? Hal indaki soal? Cik Salma tak ada? Ma Indi. Oh, okey. Rahman? Muadhin insya-Allah. Alhamdulillah. Okeylah, kita tutup dengan tasbih kifarah insya-Allah. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa tomorrow insya-Allah ya. Okay, insyaAllah. Thank you.